A day in a life as a 26 years old working mom na may 1-year-old na baby. For today's mini vlog guys is pauli na mi ani. Sumuo ni akong driver si engineer Frenzel. Single na siya guys. Siya dyan na akong tighatod as always. So nami kauban karon si Ma'am Joy and Ma'am Annette. So nangatawa mi kay of course vlogger na daw ko. So ako dyan ni career guys. Naninood na jug ko. Today ihatod lang ko ana nila kung asa ko naganaog guys. And then karon mohapit mi diri as sa pads kay mopalit mi aning the rooster sa ilahang lechon baka guys. Is super lami gyud kaayo siya guys. You should try this one guys kung wala pa mo ka-try diha. Tilawin ni ninyo ang the rooster ni kuya, ang iyahang lechon baka lami kaayo guys. Nahuman na jud tadad si kuya niya muli na dayon mi ani guys. Sa una guys di jud ko ka-relate aning mga mama nga magdali-dalig uli kay makita ilang baby, but today guys karon na mama na ko guys, as in di na ko mahimutang pag maalas 5 na gali na guys muuli na gyud ko. So that's the end of my mini vlog guys. Thank you for watching. Unta mo suporta gihapon mo sa akong next vlog.